Fala aí, cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o Somil Gremiosa. Já trouxe pra vocês mais um React pro canal. O React de hoje é do Indie World, o programinha de vídeo da Nintendo, tá? Que vai mostrar os jogos indie que chegarão ao Nintendo Switch. Então, se você está ansioso, deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha e se inscreve no canal se não for inscrito. E nós já vamos direto para ver juntos, né? E reagir ao que vai ser mostrado. Pegue 16. Não, não pego 16, eu pego 18. Não pode pegar 16. É muito errado isso. Isso é tudo legendado em português de Portugal, então vai estar tudo beleza. Cara, essas vinhetinhas que eles fazem são muito bonitinhas, né, velho? Olha só, mano. Indie World. Hello and welcome to Indie World. I'm Mariko. And I'm Tyler. We're here to take you through another great selection of indie games coming to Nintendo Switch. Ok. No matter what type of games you're into, we hope you'll find your next indie favorite. Are you ready? I'm ready. Off we go. Tô pronto. Ah, tá, eu lembro desse jogo da última. Parece um Jet Set Radio, velho. Então skate. Fazer um skate que nada. Foi skate, exatamente. Bonitaço, cara. A arte é muito linda. Como é que é? Bomb Rush Cyberpunk? All right, now this is what I call a funky future. I could use a backpack like that. Me too. Starting out as a nobody in a sprawling metropolis, making a name for yourself won't be easy. But as you expand your crew with additional playable characters and make use of the intuitive trick system to get around town, you'll edge closer to becoming an all-city king. Aham. Parece legalzinho o rolezinho. Backed by beats from a wide range of musical talent, you'll grind, paint, and combo your way to becoming one of the greatest graffiti artists around. But you'd better protect your neck because all that artwork will attract some unwanted attention. Caraca, tu faz grafite e é perseguido? Que é isso? Cyberpunk arrives as a time console Cyberpunk. exclusive on Nintendo Switch next year. Parece interessante, cara. Que isso? Que fofinho! Olha só! Olha o mapinha ali, ó. Que beleza, cara. Parece uns dioramas, tá ligado? Umas maquetezinhas. Oh, gatinho. Você tem uma câmera? Volte aqui, você está contratado. Ah, beleza, né? É assim, né? Bem fácil, galera. Tem uma câmera e você é contratado. Que loucura, cara. Pô, esse é bonito. Hej, hejsan. Olá. Jag är Niklas och jag är Lukas. Vi på Samfund Made och resten av utvecklingsteamet är riktigt stolta för att presentera vårt fotoäventyrsspel Toem. Efter mycket hårt arbete och självklart roliga stunder så går vi här idag med klara sinnen och huvudena högt. Det har varit en otroligt spännande resa med mycket lärdomar och vi är väldigt nöjda över hur Toem har blivit. Vi hoppas du Lugar bonito dos caras, né? resa genom Toems värld och att du finner ro medan du spelar vårt spel. Så packa väskan och gör dig redo för Toem kommer snart ut på Nintendo Switch. Em breve quando? Smile, Tyler! Oh, hey, that's a nice one. It reminds me of the photos you can take in this laid-back adventure that's all about capturing the moment and helping people out along the way. With its charming hand-drawn style, you'll explore Cara, desenho à mão é muito legal. by the Scandinavian countryside. Chat with quirky characters, solve their problems by taking neat snaps with your camera, and make your way through a relaxing landscape while listening to some totally chill beats. Cara, esse jogo deve tranquilizar muito, mano. Say cheese when Toem arrives this autumn. Ok. Parece bom. É isso. Parece aquele joguinho bem antigo de RPG de PC, cara. Mas bem antigo mesmo, sabe? Antes de Diablo.
Ó, tem diálogo também. Como se os infinitos que nos odeiam estivessem deslocados por um vazio ainda maior. Ó. Cara, a arte dele tá muito boa, né? A estrelinha dentro da caveirinha tá muito boa. Loop Hero. Bonito. Hey, Ariko, does it feel like we're going in circles here? Don't worry, Tyler. That's just how Loop Hero works. Instead of playing as the hero, you craft adventures for them by creating the world. Ah, olha só, tu não joga como personagem principal, tu cria aventura. Forms part of a dangerous path that the hero can explore. Vai construindo e vai colocando os itens e as Place coisas. cards strategically to help them conquer the loop and then do it all again. The more loops you complete, the more cards you'll uncover. Vai usando as cartinhas desbloqueiam itens. Uhum. Between expanding the survivor's campsite and fending off devious guardians, keeping them alive takes strategy, Parece complexo, balance, velho. and skill, especially if you want to defeat the time-bending Lich. Break the spiral and save the world. When Loop Hero arrives on Nintendo Switch this winter. Inverno é da Devolver, cara. Claro que é da Devolver. Aham. Isso aí tá me lembrando um pouco uma mistura de Inside com Little Nightmares, né, velho? Isso é Veneza? O mundo voltou para a Era dos Piratas, é o joguinho do One Piece. Tamanho da máquina, né, velho? Ô, tem um navio desses. Só sucesso, cara. Olha... Tá, entendemos que o jogo é sobre viagem. Mas e aí? O personagem é muito pequeno. Changing Tides. Mudando as correntes, né? Hoi, ich bin Don Schmucker, Co-Founder und Creative Lead von Locomotive. E aí, cara, beleza? Euch Far-Changing Tides können zu zeigen, unserem atmosphärischen Fahrzeug-Adventure und der nächste Teil im Fahruniversum. Wir haben schon früh gewusst, dass wir noch mehr Geschichten im Universum zu erzählen haben und so starten wir in Changing Tides mit einer neuen Figur in eine neue spannende Reise. Wir freuen uns, Far-Changing Tides nächstes Jahr auf Nintendo Switch können zu bringen und wünschen euch viel Spaß dabei. Ih, cortaram o cara, coitado! Que isso? Cortaram o cara falando. And an ocean that stretches as far as the eye can see. Sacanagem, velho. That the apocalypse would ever be so relaxing. And yet it is. In this stirring puzzle-solving adventure, you get to captain your own seafaring vessel and explore a vast flooded landscape, tackle mighty storms, and overcome conundrums as you embark on a voyage to find a new home. Set in a beautifully realized post-apocalyptic world, it's an emotional, meditative journey that É joguinho de quebra-cabeças, né, pessoal? The first game in the series, Far Lone Sails, or not. Set sail for the horizon in Far, Changing Tides, coming to the Nintendo Switch system next year. Comecinho de 2022. A Nemes? Parece meio a Nemes. Oh, bichinho! Necrobarista. That smells both rich and satisfying. I bet it's got enough caffeine to wake the dead. Can I get a cup? Sure, flavorsome storytelling and aromatic atmosphere go hand in hand in this anime-style experience where the dead get one last night to mingle with the living and discuss the finer points of life and death
over Caraca, beverage or tu serve café pra gente Immerse morta. yourself in new story content and enjoy remastered visuals in this expanded director's cut of the original game. There's even a new studio mode where you can create your own dialogue and stories. Como tem joguinho indie diferente, né, cara? Às vezes eu penso que não vale a pena começar a jogar só indie. Nossa, só hoje. It's time for some updates. Let's quickly catch up on several games we've featured previously in Indie World that you can play today. Ok. It's time to grow your own adventure. Become the guardian of the grove and Eu não lembrava que esse já tinha lançado. inspire its inhabitants. Fend off the invasive rot and rebuild your home. Take on requests from villagers, solve puzzles, and do everything you can to help restore the community. Rise to greatness in Garden Story, arriving as a timed console exclusive on Nintendo Switch later today. Ó. Por isso que eu achei que não tinha lançado ainda. É hoje? Fight with a sword. Date one. In this heartfelt dungeon crawling dating sim, use the in-game cash you earn from fighting monsters to woo your weapons on romantic outings. Multiple combat styles just means more cuties to forge relationships with. After all, a couple that slays together stays together. Capture the hearts of your arsenal in Boyfriend Dungeon, cleaving its way onto Nintendo Switch later today. Quê? In this prequel to the original Axiom Verge, a new hero fights for her life, empowered by the same microscopic machines that gradually consume her humanity. With two Esse jogo é grandão e famosão, né? O primeiro. And fight your way through. Walk that thin line between dream and nightmare as you discover the origins of the Axiom Verge universe. Axiom Verge 2 comes to Nintendo Switch later today. Esse vai vender bem. I can't wait to dig into all those games. Speaking of digging, let's continue with the show. Quê? Mais um jogo do... Que é isso? É um puzzlezinho do Shovel Knight? Isso aí deve ser muito viciante, cara. Um joguinho desses. É o Candy Crush do negócio, é os Tetris do Shovel Knight. Isso eu nunca esperava, velho. Isso aí eu nunca esperava. Se tiver demo, eu testo. Claramente. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Que moça bonita. We are thrilled to announce today that Shovel Knight Pocket Dungeon, an action-packed puzzle adventure with a dungeon-crawling twist we're developing alongside Vine, is coming to Nintendo Switch. Can you believe it's been 7 years since Shovel Knight first arrived on the Caraca, 7 anos, velho. Eu fiz a série lá quando lançou. Releasing Plague of Shadows, Spectre of Torment, King of Cards, and Shovel Knight Showdown. As you can see, we've always envisioned Shovel Knight as a grand, all-encompassing franchise, which is why we're Aquele so quadro lá atrás dela eu queria muito, velho. to take the next step into a new gameplay dimension with Pocket Dungeon. We hope you enjoy your puzzling adventure. Now here's a twist on Shovel Knight that you're really going to dig. A part puzzler, part dungeon crawler hybrid that's perfect for fans and newcomers alike. With Puzzle Knight by your side, fight foes, recover relics, and battle bosses both new and familiar. Caraca, dá pra batalhar com boss também? Enemies to unleash massive chain attacks and grab keys, potions, and treasure as you try to escape the mysterious pocket dungeon. Parece With divertido. over 10 heroes available, each with their own special power and playstyle, the action is always as fresh as it is fast. You can even take on a friend head-to-head and fight to bury the Parece um competition, pouquinho difícil. literally. And as an exclusive feature to Nintendo Switch, if you have any of the Shovel Knight series amiibo figures, use them to call on a familiar fairy friend to accompany you on your adventure. Ó, It'll be a night to remember when o amiibo Shovel Knight tem Pocket uma Dungeon is função honored extra. on Nintendo Switch this winter. Nossa, isso eu não esperava, cara. Esse jogo eu não esperava.
Ah. Tranquilidade, né? Música estilo Minecraft. Tá, tu vai escolhendo pra montar tua própria vila, é isso? Começar a expedição. Caraca, vai botando os upgrade. Ah, pra fazer ilhas, faz sentido. Start small, build big. That's always been my motto. And in this quirky city builder, it can be yours too. É tipo um This SimCity? procedurally generated strategy game sees you placing buildings from your inventory on an island to earn points. Score enough, and you'll get more buildings to keep growing your island with. And when you can't build any further, just start from scratch and do it all again. Tá, e aí tu ganha mais bônus. Conforme tu, tipo, tu preenche a tua ilha, aí tu enche toda ela e depois tu pode construir mais uma nova. The world is yours to build in Islanders Console Edition, coming as a timed console exclusive on Nintendo Switch later today. Parece viciante. Ó, o joguinho que apareceu na outra conferência aí, ó. Acho que foi durante a E3 mesmo, né? Esse jogo, cara, eu quero jogar bastante, velho. Muito legal. Eu adoro Metal Slug e um jogo de estratégia aí, mano, me cai muito bem. O Mario Plus Rabbids, né, Kingdom Battle me deram gosto por esse estilo aí, então parece legal. Sério, tá muito bonitinho, cara. Nossa, o tamanho do chefe. Metal Slug Tactics. Dá uma data pra mim. Studio et Dotemu, nous sommes très heureux de vous annoncer que Metal Slug Tactics sera disponible sur Nintendo Switch. Nos équipes ont grandi avec Metal Slug. São franceses, claramente. Travailler sur un nouvel épisode de cette saga mythique. C'était important pour nous de trouver une nouvelle voie, à la fois pour rendre hommage aux épisodes principaux de la série, mais aussi pour proposer une nouvelle expérience aux fans. Sim, serve pra quem já conhece a franquia e quem não conhecia ainda, né? Ano que vem. Ok. Here's a fresh take on Metal Slug that moves the classic action franchise into a new dimension. This new game retains all the things fans are familiar with from the original series, like the detailed pixel art and explosive action, but then adds tactical combat mechanics Muito legal, to né? mix things up. Taking control of familiar heroes from the Metal Slug series, including Marco, Tarma, Theo, and Eri, it's your job to wipe out the enemy forces by any means possible. Position your troops correctly on the battlefield, and you'll even be able to use the sync skill to deal extra damage with multiple heroes. Head for a new front line when Metal Slug Tactics blasts onto Nintendo Switch next year. Legal. Esse eu quero. Tetrix Effect. I work on PR and production at Enhance. And today, we're so excited to announce that Tetris Effect Connected is coming to Nintendo Switch. テトリスのゲームを作るのは私の夢でした。開発チーム全員で全力で作ったテトリスエフェクトは美しいグラフィック Novo Tetris, eu quero ver. Mostra imagem. 感動できるものにしています。このゲームが Nintendo Switch によって皆さんがどこにいても遊べるようになるのでとても楽しみです。お願いします。お願いします。Sure, you might have already played Tetris, but Tetris Effect Connected is something different. It's Nossa, que an iconic bonito. puzzle game, but one that goes to another plane of enlightenment. As well as the single-player journey mode, take on your friends competitively in zone Oh, tem uma battle single player locally journey. or online. Legal, modo single Or play playerzinho. connected mode and work together to clear 3 playfields as one. It even includes cross-platform multiplayer, so it's easy. Olha que legal, dá pra jogar com outras pessoas online de outros consoles. And since it's on the Nintendo E aí Switch tu monta, system, you can take tu monta the todo mundo experience junto, né? with you wherever you are. Feel the connection in Tetris Effect Connected. Arriving on Nintendo Switch, October 8th. There sure are a lot of games to look forward to, but that's not all. There are even more indie titles coming to Nintendo Switch soon.
Take a look. Agora é trailerzinho rápido? É, trailerzinho com montagem, né? É o Astroneer esse aí, né? Fofinho. Simulador de fazer vinho. Caraca, velho. Conheço uma galera que ia adorar esse aí. Ó, o Slime Rancher aí. A edição portátil, digamos assim. A galera adora esse jogo, né? Bear Jack. Pera aí, é um urso lenhador? Que tem uma motosserra. Ah, ele destrói as coisas pra recuperar. Olha que louquinho esse jogo. Cara, um caranguejo gigante e um dinossauro do lado deles. Alguém que Beasts aí, ó. Sucessão no YouTube nos últimos anos. Só pra jogar os outros, amiguinho. We're nearly done, but before we go, here's an update on another game coming to Nintendo Switch very soon from our friends at Chucklefish. Ok. Que artístico. Imagina o trabalho que deu pra fazer isso. Eastward. It's nearly time to head eastward, coming to Nintendo Switch as a timed console exclusive, September 16th. Pre-orders begin on Nintendo eShop later today. So that's the end of Que today's lindo, Indie cara. World. There are so many diverse indie games to be found on Nintendo Switch, and we really enjoy showing them to you on behalf of our many development and publishing partners around the world. As always, a big thank you to everyone in the indie community working on games for Nintendo Switch. And thank you for joining us today. Until next time, happy gaming! De nada, moça. De nada. Cara, eu achei bem legal, velho. Assim, não teve aquela explosão das outras vezes, mas foi muito bacana. Tem jogos que eu quero jogar ali sim. Fiquei curioso pra alguns deles, principalmente o Metal Slug eu vou querer jogar. Mas eu acho que tem muita coisa boa pra todo mundo, velho. O jogo indie é assim. Tem muita coisa divertida pra você aproveitar. E eu espero que vocês também tenham gostado dessa apresentação, tá bom? Então, coloque aí nos comentários que jogos você gostaria de ver aí no canal de jogos indies que apareceram nessa apresentação. Eu sou o Guilherme Oss e eu vou ficando por aqui. Até mais e